Caparaduro, el antes jefe del Housing Division del Ciudad de Zamboanga, Rodrigo Pacotay Isidro, kay nuay ele cosa ya pirma mga dokumento que taabla, kaya kabayal trabajo del kontraktor na mga relocation sites, especialmente na Punida de Mojon. Asigun kun Pacotay Isidro, kay si tiene man le cosa ta pirma, tiene gat este base, si porquele ay pirma. Imidya mo! No, ayo ta acorda, sir, ya pirma yo mga document kaya kabaya ase, kaya ta pirma yo, sir, na technical description. Eh, basta yo, I can prove myself na I did all those things with all my, in good faith. Momento pa ni Pacotay Isidro, si recibiman pago. El contractor del proyecto debe acaba el trabajo, hindi abandona con el mencionado trabajo. Imidya mo! Hindi tame le mandinay si Sakale. Tiene papers. Como un buen gente era, si Sakale, le acaba su trabajo. Ese lang. El Imidya mo! pedimiento lang, según del housing, amo, man-deliver kanila el mga dokumento que necesita sila. Imidya mo! El di mio lang gatali, sir. Di mio lang gatali kay nung sabi man nyo siya pagabaw ko sa kanya. Di man nyo se particular ya pagayabaw ko sa basta di mio lang man deliver ka namon ko sa el debe man deliver na which is the technical description el end product del contract. Imidya mo!